Bismillah, baik. Untuk video kali ini kita akan coba untuk membaca sebuah buku, ya. Jadi buku ini eh, judulnya ini ya, The C++ Programming Language, edisi keempat, ya, oleh Pearson Education untuk publishernya. Nah, ini buku ini ditulis oleh ini ya, pembuat bahasa C++ itu sendiri, ya, yaitu Bjorn ini ya, Strostrup ini, seperti itu. Nah, buku ini saya dapatkan dari sebuah situs, ya, namanya isocpp.org ini ya. Jadi di halaman Get Started itu nanti di poin kedua itu ada nih ya, Take a Tour, ya. Jadi ada eh, halaman ini ya, Tour of C++, ya. Jadi nanti ada 4 part dari bukunya, ya, yang terdiri dari puluhan part, ya. Jadi akan ini diambil 4 partnya aja. Jadi 4 babnya dari sekian banyak bab, yang menariknya ya di 4 bab itu dibahas overview atau gambaran umum dari bahasa C++, ya, seperti itu. Kemudian ya, jadi tentang bukunya sendiri, ya. Jadi 4 bab ini diambil dari buku ini ya, The C++ Programming Language. Ya, jadi ini adalah buku yang ditujukan bagi orang yang ingin mempelajari bahasa C++ secara mendalam. Ya, jadi eh, pembuat pencipta bahasa C++ itu selain membuat bahasa pemrograman, dia juga membuat eh, buku. Ya, jadi yang C++ Programming Language ini untuk pendalamannya. Ya, kemudian buku ini dibuat dengan mengikuti ini ya, C++11 Nah, C11 ya, C++11 ini sependek yang saya tahu itu adalah standar dari C++ yang bisa dibilang ya merevolusi bahasa C++ itu sendiri. Ya, dari bahasa yang mungkin eh, klasik ya, dari sintaksnya dan fiturnya menjadi bahasa yang lebih modern. Ya, sehingga masih relevan, masih dipakai sampai saat ini. Termasuk masih masih bagus kalau kita ingin mempelajari di tahun sekarang ya, seperti sekarang tahun 2026, ini masih jadi bahasa yang eh, menurut saya pribadi juga bagus. Itu. Kemudian ada beberapa buku lain ya dari penulis eh, The C++ Programming Language ini ya. Kalau kita ingin mempelajari C++ secara mendasar atau ingin mengetahui gambarannya, gambaran umumnya. Nah, di sini kita akan coba lihat seperti apa gambaran umum bahasa C++-nya. Ya, jadi ada 4 bab ya, atau 4 bagian, dan di video kali ini kita akan coba untuk baca yang bagian pertama. Ya, jadi part satu, basic. Nah, di Tour of C++, The Basics, kita bisa lihat ya, ini bab 2 dari bukunya ya. Tapi bagian pertama yang bisa kita explore tentang bahasa C++. Di sini kita bisa lihat ya bagian-bagiannya seperti introduction-nya, kemudian basic-nya, user defined type, kemudian modularity, PostScript, dan advice. Baik, kita akan coba bacakan untuk introduction. Jadi the aim of this chapter and the next three is to give you an idea of what C++ is, without going into a lot of details. This chapter informally presents the notation of C++, model of memory and computation, and the basic mechanism for organizing code into a program. These are the language facilities supporting the styles often seen in C and sometimes called procedural programming. Chapter 3 follows up by presenting C++ abstraction mechanism. Chapter 4 and 5 give examples of standard library facilities.
Jadi di sini kita bisa lihat ya. Jadi tujuan dari bab ini, bab 2 dan 3 bab ke depan ya, yang mana babnya itu, isi dari babnya itu kita bisa dapatkan secara eh, gratis ya, karena babnya itu direproduce ya dalam bentuk draft dengan permissionnya, jadi sudah diizinkan oleh penerbitnya, Ambition Education. Jadi buku ini formatnya draft ya, e-booknya, tapi ini adalah draft yang bisa jadi mungkin sama ya dengan yang dirilis di buku ini. Nah, tapi walaupun draft, ya kita bisa lihat isinya ini menarik ya. Jadi karena eh, buku ini terutama untuk 4 bab yang dibahas di dalam Tour of C++ itu eh, berusaha untuk memberikan ide ya, jadi memberikan gambaran ya tentang apa sih C++ itu ya, tanpa membahas terlalu dalam ya, jadi memberikan gambaran umum ya. Jadi ini menarik bagi mungkin programmer yang sudah punya pengalaman dengan bahasa pemrograman lain, atau bisa jadi ya bagi pemula yang masih mencari tahu tentang C++. Saya sendiri juga masih belajar tentang C++, ya, masih belum begitu mendalami, sehingga saya merasa ini adalah bacaan yang menarik, ya, karena dari berbagai referensi, ya, maupun ulasan yang pernah saya lihat, saya baca, ya, ini adalah di antara yang menurut saya menarik. Baik, jadi eh, kita coba lanjutkan ya. The assumption is that you have programmed before. If not, please consider reading a textbook such as Programming, Principle, and Practice using C++ before continuing here. Even if you have programmed here, the language you use or the application you wrote may be very different from the style of C++ presented here. If you find this lightning tool confusing, skip to the more systematic presentation starting in chapter 6. Nah, ini dari penulisnya sendiri ya. Jadi dia beritahu bahwa membaca buku ini itu asumsinya adalah kita sudah pernah memprogram sebelumnya. Jadi kalau belum ya, jadi silakan pertimbangkan membaca eh, textbook yang lain. Ya, seperti misalkan ini ya, Programming, Principle and Practice Using C++. Ini kalau buku ini, kalau dari ulasan singkat yang pernah saya baca, itu menjelaskan lebih ini ya, lebih panjang ya, panjang lebar tentang dasar-dasar ya, dasar-dasar komputer sampai di dasar programming menggunakan bahasa C++. Sedangkan buku yang kita baca ini, bab dari buku yang kita baca ini, itu dari buku ini ya, dari The C++ Programming Language Fourth Edition. Ini adalah versi yang lebih jauh ya, jadi mungkin lanjut, bisa dibilang lanjutannya. Jadi kalau pemula belum pernah memprogram, ya saran dari penulis adalah baca yang buku yang dasar dulu. Kalau sudah, silakan baca buku yang lebih lanjut, misalkan ini ya, karena yang C++ Programming Language ini pembahasannya sangat banyak dan mungkin cukup dalam ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, this chapter and the next three save us from uh, strictly bottom-up presentation of language and library facilities by enabling the use of a rich set of facilities even in early chapters. For example, loops are not discussed in detail until chapter 10, but they will be used in obvious ways long before that. Similarly, the detailed description of classes, templates, restore, use, and standard library are spread over many chapters. But standard library types such as vector, string, complex, map, unique pointer, and OStream are used freely where needed to improve code examples. As an analogy, think of a short sightseeing tour of a city, such as Copenhagen or New York. In just a few hours, you are given a quick peek at the major attractions, told a few background stories, and usually given some suggestion about what to see next. You do not know the city after such a tour. You do not understand all you have seen and heard. To really know a city, you have to live in it, often for years.
However, with a bit of luck, you will have gained a bit of an overview, a notion of what might be special about the city, and ideas of what might be of interest to you. After the tour, the real exploration can begin. Nah, ini ya, jadi analogi dari eh, pembahasan Tour of C++ ini ya. Jadi seperti eh, melihat-lihat sebuah kota. Jadi tour mengeliling kota. Ya, kita mungkin dapat beberapa cerita ya, dapat saran dan lain sebagainya, tapi kita nggak akan benar-benar belum eh, memahami ya tentang kota yang dikunjungi atau yang diceritakan itu. Ya, jadi untuk benar-benar tahu, ya kita harus tinggal di sana. Sama seperti bahasa pemrograman ya. Jadi kalau kita hanya mendengar, kita hanya melihat, hanya membaca, ya, mungkin kita dapat informasi. Ya, tapi untuk benar-benar paham tentang sebuah bahasa pemrograman, ya kita harus mencoba ya, coba sendiri, coba menulis kodenya, coba membuat program, coba melihat seperti apa, bahkan mungkin error-errornya dan seterusnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi untuk bab 2.2 adalah dasarnya, the basics. C++ is a compiled language. That means for a program to run, its source text has to be processed by a compiler, producing object files, which are combined by a linker yielding an executable program. A C++ program typically consists of many source code files, typically simply called source files. An executable program is created for a specific hardware or system combination. It is not portable, say, from a Mac to a Windows PC. When we talk about portability of C++ program, we usually mean portability of source code. That is, the source code can be successfully compiled and run on a variety of systems. The ISO C++ standards define two kinds of entities: core language features, such as built-in types, for example, char and integer, and loops, for example, for statement and while statement. And then the second entities is standard library component, such as container, like vector and map, and IO operation, uh, like this operator, and getLine function or method. The standard library component are mostly perfectly ordinary C++ code that happens to be provided by every C++ implementation. That is, the C++ standard library can be implemented in C++ itself and is with very minor uses of machine code for things such as thread context switching. This implies that C++ is sufficiently expressive and efficient for the most demanding system programming tasks. C++ is a statically typed language. That is, the type of every entity, like object, value, name, and expression, must be known to the compiler at its point of use. The type of an object determines the set of operation applicable to it. Jadi di bagian ini kita bisa lihat dasar ya, penjelasan. Kita bisa baca, dapatkan informasi bahwa C itu adalah bahasa pemrograman yang di-compile. Ya, jadi diproses dulu kodenya oleh compiler, nanti menghasilkan program yang bisa di-execute atau bisa dijalankan. Ya, kemudian standar ISO C++ standar menjelaskan dua jenis dari entity. Dua jenis entity ya dari C++, yaitu core language fitur, kemudian standard library komponen. Kemudian C++ itu bahasa pemrograman yang statically type ya. Jadi eh, dari banyak entity ya. Jadi semua bahkan semua ya, semua entity itu tipenya itu harus diketahui oleh compiler. Seperti itu. Baik, kemudian untuk bab 2.2.1 adalah Hello World.
Ya, the minimal C++ program it is integer main. Ini ya. This define a function called main, which take no argument and does nothing. Curly braces express grouping in C++. Here, they indicate the start and end of the function body. The double slash begins a comment that extends to the end of the line. Every comment is for the human reader. The compiler ignores comment. Every C++ program must have exactly one global function named main. The program starts by executing that function. The integer value returned by main, if any, is the program's return value to the system. If no value is returned, the system will receive a value indicating successful completion. A non-zero value from main indicates failure. Not every operating system and execution environment make use of that return value. Linux or Unix-based environment often do, but Windows-based environment rarely do. Typically, a program produces some output. Here is a program that writes hello world. Jadi ini contoh kodenya ya. So the line include IOStream instructs the compiler to include the declaration of the standard stream IO facilities as found in IOStream. Without this declaration, the expression std count would make no sense. The operator put2 writes its second argument into its first. In this case, the string literal hello world is written into the standard output stream std count. A string literal is a sequence of characters surrounded by double quotes. In a string literal, the backslash character followed by another character denotes a single special character. In this case, the backslash n is the new line character, so that the characters written are hello world, followed by a new line. The std specifies that the name count or cout is to be found in the standard library namespace. Essentially, all executable code is placed in function and called directly or indirectly from main. Okay, so there are two examples. First is this, and oh, this is only one example. Return type void indicates that a function does not return a value. Jadi kita bisa lihat ini ya contoh kode minimal dari program C++. Kemudian program yang menghasilkan output. Itu kode minimalnya seperti ini. Kemudian ini inti ya. Inti dari program C++ itu semua kode yang dijalankan itu kita taruh semuanya di dalam main. Misalkan ya ada kode ini membuat fungsi namanya square ya, yang tipenya itu double. Kemudian ini ada fungsi juga ya atau metode print square. Nah, ya. Kemudian nanti yang akan dijalankan adalah yang ini, yang print square. Baik, lanjutnya adalah bab 2.2.2 yaitu tentang types, variable, and arithmetic. Every name and every expression has a type that determines the operation that may be performed on it. For example, the declaration integer int specifies that int is of type integer, that is, int is an integer variable.
A declaration is a statement that introduces a name into a program. It specifies a type for the name entity. A type defines a set of possible values and a set of operations for an object. An object is some memory that holds a value of some type. A value is a set of bits interpreted according to a type. A variable is a name object. C++ offers a variety of fundamental types which correspond directly to hardware facilities. For example, bool, char, char, int, double. Each of the fundamental types has a fixed size that determines the range of values that can be stored in them for integers, or the precision and range of those values for floating point number. A char variable is of the natural size to hold a character or on a given machine, typically an 8 bit byte, and the size of other types are quoted in multiples of the size of a char. The size of a type is implementation defined. It can vary among different machines and can be obtained by the size of operator. For example, size of char equals 1 and size of integer is often 4. We can represent size graphically. The arithmetic operators can be used for appropriate combination of these types, like plus, unary plus, and so on. So can the comparison operators. In assignment and in arithmetic operation, C++ performs our meaningful conversions between the basic type so that they can be mixed freely. Note that equal is the assignment operator and double equal test equality. C++ offers a variety of notation for expressing initialization, such as the equal used above, and a universal form based on curly brace delimited initializer list, like this code, for example. The equal form is a traditional and dates back to C, but if in doubt, use the general curly braces list form. If nothing else, it saves you from conversions that lose information. Narrowing conversion. A constant cannot be left uninitialized, and a variable should only be left uninitialized in extreme rare circumstances. Don't introduce a name until you have a suitable value for it. User-defined types such as string, vector, matrix, and arg can be defined to be implicitly initialized. While defining a variable, you don't actually need to state its type explicitly when it can be deduced from the initializer. With auto keyword, with auto keyword, we use the equal syntax because there is no type conversion involved that might cause problems. We use auto when where we don't have a specific reason to mention the type explicitly. Specific reasons include
The definition is in a large scope where we want to make the type clearly visible to readers of our code. We want to be explicit about a variable's range or precision. For example, long double rather than double. Using auto, we avoid redundancy and typing long type name. This is especially important in generic programming where the exact type of an object can be hard for the programmer to know and the type name can be quite long. In addition to the conventional arithmetic and logical operators, C++ offer more specific operation for modifying a variable. These operators are concise, convenient, and very frequently used. Jadi kurang lebih itu dulu untuk eh, video kali ini ya. Jadi mungkin nanti kita akan lanjut ya di video selanjutnya membahas tentang konstan ini ya, konsep konstan atau konstanta pada C++. Kalau kalian tertarik dengan konten video membaca buku seperti ini. Sekian untuk video kali ini.